Na hi vlog. Mo na tong intro ni mo sa imong vlog. Balik. Take 2. Go. Hi vlog. And hello guys. And like, ang kamu to. And subscribe. And please follow me. Please follow me. And please follow my vlog. Guys, follow daw iyang vlog guys. Oh, nagyaw-yaw na siya guys. Nagyaw-yaw na siya. And follow my vlog. Ito yung di pang tabi sa mga followers. Uy. Ano sa yung di sa mga followers? And hi guys. And this is my vlog. And this is my first vlog. Ito na yung story sa mga followers. Uy. Nakagusto istorya sa mga followers. Tarong agsulte. Hello guys. Ano? Hello guys. Hello guys. This is my vlog. This is i-follow na lagi siya guys. Okay na strong na guys. And please follow my vlog. Please follow my channel. And my name is Rod. Manaay, and bye guys. Say bye guys.